les politologues d'opinion et son petit frère Suleiman Baskoma, les juristes. Bi, nouvelle Douma Baby. Et nouvelle Fleur de Baby, nouvelle Fleur. Mamou Diko, nous y'en a Karamoy. Diko, Inicheni Baradi, comment mon phobie a baigné na couille. Mais en tas de nabi kono de dé. En tas de février de parce que, Kochaman Krakatema, en train d'Adoula. Allah reko, Kanga Chansi di Nyogama. Allah reko, Slomé, Aramadebe Fili. Mentebo Fili là. Oreka Djougou. Diko. Il y a mon phobie. Sur un tara au Mandjougou. Mais n'est pas de mana. Abana. Ah, c'est bien, tu as encore un maningala Kojoubaï. Donc, il pourrait que soit inanikaso. Awa ambi soutenir nakoi. Il y a quoi mon foi? Il faut que mon gars pour vendredi fanawa. Ambi soutenir fanatouni. Parce que il veut qu'à jamfa de donna. Ailleurs le final du côté, mon torite yele de. Bassa be demain, mais torite demain. Il ferait il veut qu'à la flène et y'a malouya soro. Donc, ambi félicité qu'à faire nabi. Anga kuma flana fana basele be juma katuni. Oye anga ambassadeur amba damina noye. Noye Jimé Diallo et ka. Et ka kuma oroka. C'est tout rana faut kuma kono kunu. Anya ira ka fo chebe baramuna. Ay kuma ammo ta ka barala de c'est tout rana. Chere donya ammo tola. Avec glomio, avec dorogu tao, anto do. No be ke ibega na blind no de. Ibega be sa ka dorogu ko ne glomine. Ko ne dorogu ta ka to blind. C'est tout rana. Qui veut tuer son chien la quiche de rage? De rage. Ah mais anya mouye, anya mou mais. Voilà. Na ye kuma ka mi ke. Voilà. Français sénateur ou sigilena. Aye Mali défend. Aye Mali elle ma horonya défend. Aye Mali ka. Non, ça dit que horonya dambe ko défend. O kara. C'est tout l'amour no fait. O ma dogo mo shila. Voilà. Donc on a vu ça. Tu mani Jimé Diallo. Vraiment aye mu ka ba féliciter au sraga. Vraiment on va féliciter. Anya fongo ibega beni chengoy no. Voilà. Ni tron tere. Moi moi chiffre. Moi yere bla France contre là. Moi ya fuka be tien de fo jamana ko ina ibega bi boy no. Aye mu fo. O tien o te tien. Tien de donc. Voilà. Oh, non, tiens, amta mundo, aye glomide, aye dite na amro membola. Nga ibeka teleme ka denangolo de labe. Ni ibeka isike ibeka ka domina ni bo ibeka ka defo fotro ube sono ta ka daila. Mamu digo kelengele mu fleni ibeka ka denangolo bora ka fo digo mako digo terroriste. Basi eni on ne ma digo dépensita au donawa. Ah OK. Mais fo do ara ma dingi na kadide. Tali bien mo fo do tiens, c'est tout là. Oui, galon no digo la ko digo terroriste ibeka ka mogo do fo digo kelema parce que ibeka frappé. Parce que denangolo de glané be ni régime bolo quand il est faible, il be denangolo de la be. O ka mogo fa na ni ku ban ni tema ke muzoma ke ibeka edake. Sinon tu mani Jimé Diallo. Amadore fo ko c'est tout là. Ko so rasi mulu banga dugula. Ko te do la ka ta boîte kono, ka ta hotel baw kono, ka ta jenia ke na wali de wallahi an demuso ye. Ka ta nga demuso ta ka kolu ke ka jena ko la. Wallahi. Ka chewe chenyi. Amadore fo ndro le fo. A be tier de fana. Ko yo maloya de malen debe. Malen debe nya wale bala. Cheblema boli ka taka wa. Cheblema bolla fo ka cheblema soulier c'est. Fo ka soulier la c'est. C'est tout là. Atara kuma président fait. O ma bore. E men ye maloya ide. Kata kuma sénateur fo ma bore. Kata ensemble ko ma bo. Na tele ni kolongolo pari re konna la. No cheble dara fo cheble ni munuma duguma. E ni maloya ide. Grand maloya. Ne kuma sulu da. Ayo est-ce que français neni. Aba tier de fo. Wallahi. Aw be tra ke ina fo aw de mo mi ya ka jamana ci. O ka ci ko kuma folo nyana. Aw be tra ka tolu del tuguni. Ko diplomatie ko da. Awa ibe ka te solution ko. Kuma la mere. Et akili bala France la sigi dem kumbe kidal. No e ministre manya mo ko. Ama fo quoi? Ko bienvenue à la délégation du Mali dans la région de Kidal. Okera. Anga ministre ma fo ko ka bon Mali kono wa. Abora. Est-ce que France ministre do na kuma wa? Ama keo. Est-ce que France Joshua de donc. Est-ce que France de na kana na kuma Mali fait ko ya un incident diplomatique wa? Wallahi. Est-ce que France journal kuma la kan wa? Foi. Voilà. Parce que anya fude ni fu ta kaski kuna be fu ya bara drone ke. Olu banga jamana kali fiya funu kapsani. Olu banga jamana kali kuma fo. Wallahi. Olu banga jamana ya fo alu wa general do de la fo. Ko konfena la no ta mashabuye. Ko tuna so abada anglo fi mangoluma. O te ya fa fana tili an fa fana. O ya fate fo. Maintenant yo ko fitinin ke ko tie dro fo lu nyana. An ambassadeur mu kuma jume de fo kay français neni. Na ma tie de fo. Ako ka be barna ka kai. Kay baram nga bara kai ko ko président ba no fe ko mais ko so rasi do ba aka mo tula voilà ko so rasi do ba mo tula ko te do la jenia ko wallahi ade tiene ko te do la glomi ko e ma malen de me to la wa voilà malen de me to la o te tiene wa mais c'est la pure vérité malien e ma to we mo ko tienta ko to bu ko tienta fu no to jonde ko ni chogorba munu sigile flanko no to bu jonde malien na ma nga jamana bobula nga boro nunu wallahi no to bu jonde mo fa yina bide o kuma be fo
Voilà. Vous parlez nous avec gloire minde, ni comment vous te fodé, avec ta. On va pas dire qu'on est terroriste. Ici, il y a deux fois, il y a un matron, on va galon de quelqu'un dans là. Notre nous n'est pas faux régime. Femme, il y a français de beaucoup. On a dit qu'on va faire. Français, non, c'est pour ta de quoi. Yamoussa, on a Yamoussa taïra follow. On a photo ira. Il y a un mongol moun gain français no fait. On va barrer au tien. Yamoussa. Général Yamoussa Kamara. Il y a ni follow de quel français no fait. Quand ningo français ambassadeur makabe ka MNLA armée Mali armée contre là. Face de nuance ce qu'il est flé. Aïe ni gain parce que quand ningo français ambassadeur de ka MNLA armée Mali armée contre là droit. Il y a ni gain abo barana. Kabako. C'est où toi? On te met quoi général Gamouye. Général Gamou tala kabe don kidali ibe ka yere ko Gamou ma ko Gamou ka sigi France ko nani Gamouye ibe ka ta ka Gamou bonheur la kana Gamou bla bama ko tuguni kabako o te ko fe Moussa Diarra Moussa Diarra mu ye député tuguni ni bora ka France ambassadeur critiqué dara u yene genga bo RPM na a lisi la ta lisi la wallahi ko ni Mali jolaye ibe ka fura bo ga wuro nyama ko Mamadou ko fana bora ka ibe ka kanaka ko tobela anto vocalu je il est devenu encore il est revenu dans l'opposition. Abana, Mali. On est opposant politique ou quoi? Voilà. On est opposant au régime. Voilà. Nous sommes opposés à la mauvaise gouvernance. Abana. Nous sommes opposés à la corruption. Abana. Encore on te do il va bâton kono. Il va ngana mko on seganati. Ça wolof là, c'est quoi? Ko ça dit que comme na santan et bon on santan fa gain et que la femme mais c'est la femme qu'on donne c'est quoi? Il be ka te halisra ro donc ma frama. Ambe ya donc fo ibra te kuma laidu time. Ambe donc ibra kuma ka te kuma ka sabatili. Ça wolof là ba berné. Ata train kaiga amata train peut-être da doluma. Ngaya en fakadi. Ay avion kata ni sanga di malé on amta trop comme na ko dialogue national ko tourni. Imam Mamadou digo ka fen kala digo ke ne kuma mun fo bi malion ay digo kuma kana mede sawto la ata dem na digo chesse an ma koy an be wasoni o ye bi wallahi am be wasoni digo ko kuma mun be fo alema kala ya me koy kaya me ko kuma mun be fo ko tiere do ko me ko ale sasi di gouvernement ka sasi di président mo de metawte wallahi ko ale na ko mo de metawte mo de metawte Bamou. Le peuple va s'assumer. Parce qu'on m'a non, on m'a
digo ye mun fa o bɛ nin mɛrɛ digo yɛrɛ i bɛ ka ta k'a da kɔ la k'a bamu digo dɛsɛra digo ko jɔnkala ne ma i bɛ ka jigin kɔ bɛna kari koyi ko bamanankan k'a bɛ tali dɔ fɔ k'a fɔra k'i kana den belebeleba wolo k'i taara sama wolo ko kangari bɛ da ninnu mɔgɔ ninnu ye kangari bɛ da i bɛ ka da ka jama ye ka kangari da u ye don o don aw kana nin kɛ ko mɛ ko ne ye kojuguba dɔ kɛ bi ko sini ko bɛ taa mun kɛ ko ka jugu ni bi da ye a filɛ sa a kɛra nin kɛra maloya ye dɛ nin kɛra maloya ye jaa régime tɛ se ka dɛmɛ ko Seku Tunkara Diko filɛ k'an ka tiɲɛ sigi a ma jaa Jalaku national ko in jaa ma bɔ koyi wala a filɛ sa dɛ ala nin kɛra maloya ye dɛ nin kɛra kumasulu ye Diko bɔra k'anw de ka tiɲɛ sigi a ma wallahi mais Diko to nin sira kan dɛ Diko ye hɔrɔnya kɛ ne ye dɛ n filila n seginna n kɔ a ye hɔrɔnya a kɛ ni Diko y'a yira ka kuma la tiɲɛ yɛrɛ la ale filila de koyi awa seginna kɔ an y'o de fɔ wallahi an ma sara kan ka Diko la gosi an ma poussé Diko contre la an tɛ mɔgɔ contre la wallahi mɔgɔ ko tɛ anw de dabara bɔra bi an bɛ ka Diko tanto bi a ye mun kɛ bi a bɛ fɔ de ma ko faso jɔ an tɛ mɔgɔ kɔ la dɛ an tɛ ka mɔgɔ ka samara don dɛ an tɛ ka wali dulokiba don dɛ an tɛ ka wali ceinture fana sigi dɛ ayi an ko an faso de cɛ ni tura Mali la i b'a anw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ wallahi an tɛ cɛ si toléré Seku Tunkara ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko Diko yɛrɛ ko a tun bɛ nin fɔ fɔlɔ ale yɛrɛ de ye nin kuma fɔ fɔlɔ ko mɛ k'a a y'i jɔ a bɛɛ la ko c'est vrai ko ye tiɲɛ de ko mɛ olu ye sansi de di gouvernement ma koyi ko ye sansi de di IBK ma ko ye kangari da IBK ye ka dɛsɛ ja IBK tɛ mɔgɔ kuma mɛn koyi an ka hɔrɔndenya de yirala bi wallahi Diko y'an ka tiɲɛ de di anw ma bi Diko an fana b'i fo i ko an ye kuma mun f'i ma ko tiɲɛ de don Diko yɛrɛ y'a fɔ sa a yɛrɛ y'a fɔ k'ale mɛ san donc maliyɛnw minnu bɛ o de kosɔn a ye wali nɔfɛ kɛlɛ wallahi crise bɛ don minɛ ɲina an ma Laurent Gbagbo an m'o ni Guillaume Soro diyalen ye olu ka supporters ye ɲɔgɔn faga Côte d'Ivoire a ko caman bɛ politique la a kana to ani mɔgɔ wɛrɛ ka tiɲɛ mɔgɔ dɔ nɔfɛ a y'a dabila nafa t'a la anw tɛ opposition politique ye koyi anw tɛ mɔgɔ contre la koyi les opposants de la rue les opposants en tant que peuple a banna jamana maracogo de b'anw intéressé Diko de ko an ye mun fɔ k'o ye tiɲɛ ye jamana bɛ tiɲɛ wɛrɛ fana fɔ i t'o fana k'a la jamana bɛ kalifa mɔgɔ minnu la Seku Tunkara o de y'an kɛlɛkɛɲɔgɔn ye a banna o de y'an kɛlɛkɛɲɔgɔn ye u ka ɲumanya kɛ dɔrɔn voilà u ka ɲumanya kɛ dɔrɔn Seku Tunkara donc Diko ka vocal dɔ in i bɛ se k'o fana k'a la an k'o k'a la Seku Tunkara voilà bɛɛ ko mɛ nin kuma in a ye namɛ dɛ c'est très important Diko bɛ kuma fɔ nin kɔnɔ Diko bɛna révélation de kɛ nin vocal la a ye ŋani k'a la sari a tɔgɔ blende katakatani blende carton an m'a fɔ dɛ voilà a ye namɛ a wolola fɛn min na o ye jamana marako cogo de don bilahi o de y'a sababu ye le traitement qu'on fait de tout fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ ka fɛn kɛ bi sini ka taa o contraire kɛ ka mɔgɔw ka allié ye bi sini ka tila k'o kɛ adversaire ye ka jamana bɛɛ k'a bɛɛ ɲagami k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na voilà ko k'a bɛɛ ɲagami fɛn wɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ min kuma bɛ sen na n da in tɛ tugu a kan dɛ n b'a fɔ le peuple a besoin d'être éclairé ka to ka kow namu ka tɛmɛ o kan kumaw fɔra yan marifa ko kumaw fɔra yan avion ko kumaw fɔra yan fɛn wɛrɛw fɔra yan bon minɛnenw bɛ kɛ dɔwɛrɛw bɛ bila a namunamunen don a datugulen don mɔgɔ si t'a dɔn ko yɛrɛ ye min ye mais il est temps que mɔgɔw k'a dɔn min yɛrɛ kɛra an b'o la an ma tulo o la tile fila in na an tulo b'a la il faut que o ka fɔ an tulo ayiwa a ye namɛ dɛ b'a la munumunu kan na k'o taara fɛn minnu san a tɔgɔ ye bilende minnu san ko bilende tɛ koyi ko karitɔn don ko blende carton Seku Tunkara an ka commentaire dɔw bɛ kɛ nin yɔrɔ la yɔrɔ n'i mana bɔ Mali kɔnɔ k'i ye information fɔ u b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la ko c'est pas vérifié ko source t'a la Seku Tunkara i kuma mɛn dɛ a yɛrɛ nin bɛ sa dɛ Diko yɛrɛ da an m'a fɔ dɛ ala nin kɛra mɔlɔ ye dɛ ne ko aw minnu ye anw sɔsɔ nin kuma ninnu na aw minnu y'a essayer ka bɛ IBK ko ka IBK jɛ aw minnu y'a essayer ka bɛ Bubu défend ne ko aw tɛ mɔlɔ dɛ aw kan ka yɛrɛ faga malo de est ce que aw bɛ se ka yɔrɔ lajɛ bi est ce que aw bɛ se ka yɔrɔ lajɛ bi ka taa yɛrɛ kɛ Bubu se balima ye k'aw yɛrɛ kɛ Bubu se kɔrɔkɛ ye k'aw yɛrɛ kɛ Bubu se denkɛ o ka avocat k'aw bɛna IBK ko ka IBK jɛ k'o di anw ma
tant que Mamoudou ko fana jugu ye awo enfa journaliste mana kuma fo on va ko journaliste garantigala ko journaliste te tient fo ko o information ko ce n'est pas fondé maloka nga fa bi ala ko digo ya on ga tie de sigi amadi ja wallahi bila digo nga tie sigi awa digo ni continent ni sara kele fe ibe ke mandala ko jebe bi digo fe digo ikadi ala ye iflor na bi digo iye du kuma mun fo bi wallahi ni ala kadibi ala yere idale bi ka glanka ala yere be ka duwa do ye ifloro ni na ye ko mu bo ida ntara o man tuko wese kutora wala men ngan ko do ngana mfilla wallahi digo ay horo yakemi ni mo ko digo ka bi kuma manya wallahi o te mali fe wallahi iye mu fo bi digo anyana bi anyana shili anti contrôle digo wallahi man faso de fe ambe fe ka changer la anti ko ka kuma to la mede ka ala dene bubu sise ko ka dene bubu sise awa ko komi tan bubu sise anto la me ay mu fo dumuru nyana ango fa la me muno ko lu ko re bubu sise ko kuma te bubu sise ma aw ni molo agara ni ngara horo agara yere fa de ni ngara horo na yo horo de kada bulo poroto Nalo, ayna. Ngoyele kodo, bitayele kodi. Sako tumara. Bi video kadi. Ko. Kale tara bubu sise fe. Ale tene bubu sise ko ama dogo de. Ako ka denga defango yi wallahi. Aya denga ko ni a favoriser doni mena. Parce que malla o te dogo. Ça dit somo ko ndiba malla ko. Nsomo ko ni harna sura mai. Harna sura baram ke brain jingndo memba ise ka deme. Mba ise ka sutura. Sinon ale la gozim da bubega. Ale wulu ka jom ke contre bube amoke bubula de. Amoke are jong ala fo. Ko avion kuma fora atoko. Avion ko kera no ateme. Marfa ko kuma fora ateme se kutra ko bekera. O mo mamine. O mamine. Ko mamine ka gla ko lu blatuni. Wala. Kale ame ko abna guno boroto. Wala. Guno mi. Guno ma fa. Blende kuma fo ko blende. Wala. Blende carton. Ko da ko blende musa ko carton do ko. Kadra bubu sije fe. Ko da bubu sije ni ko bubu sije. Ko nya kuma me. Ko ndenge ko ni ngabo kuma. Ko tiens fo na kui ko bu si ko ko ne fa ko da dabali bana ko kuma tene da ko tuni ko ne re choro bata wula ne re premier ministre to se ko to na bu si as mara ko mata ne re premier ministre to ka général blata généraux mali généraux Karim Keita na mo ni ngara mo loy non c'est grave ko ka généraux blata ko ka généraux blata du mena Abu Dhabi Émirats Arabes Unis. Ko ata blindé ou ça. Ko blindé na kana na ira ka fa papier kono. Ko blindé munu sana. Kani mun na mali kono ko kelente. Ne malo ko jabu tra blindé carton sangui. Kana suraso di falima. Malion. Haute trahison. Mamu ko da fo de. Boubou Siseni Ibeka haute trahison. Wallahi wallahi. Abe nous mene kelen ku mene. Ku juger. Benena haute trahison. Amani fo de dugo da fa yere dugo kuma ka mesanno. Ko bubu yere jora la ka fo ko anga surasi munu me ka faga ko lu ka erreur de do ko e mogo munu bla ko ka taka blender sa surasu ka mina sa ko o surasi nya mogo munu taka no generali munu nye ko lu fana o war fana dun ka taka carton san ko no di surasu ma surasu ka taka sa 1 million dugo ya be fo ka bansa de digo ye gundo boroto be boroto ka aywa aw munu be bubu ko fe aw munu ko gouvernement deme aw munu ko Kangan bulo di boama. Kangan bo fragiliser oni molo de. Ni kara molo de. Ha? Mala oni ala na krache ni erreur ni mo munu yene atike ka taka
marfalangolon sa kunu danga sorosuma olu be ka tagama ku sena bamako shini olu be ki da climatiseur kelen koro ko wara kelen ta ko dumu ka sungurubaw ta hotelu la foite ka bo olu la munu sigilen ba kene gay fu bete million ayere kala jere ama fo de dugo da fo de munu ko ngana bo fragiliser munu ba kene gay nu tamalo u date ma avion ko mala u date ma avion kata ko mala u date ma corruption ko la tukuni aw ni malo de aw na munu foto ni wallahi aw bna sa segi aw prevu ni ngal ko kumala ay franci to ere a dugo bora franci kama aw bna sa segi dugo bora gouvernement kama bide aw bna bogala segala ka clara ko moria ka bna corruption kele mali kono balma anga fokal to la anga fokal to la me Il faut donner la bonne information. Responsabilité au quotidien. Quand il n'est plus au carton, mais la camarade on nous paraît avec autant chine, au compétence c'est la main, on a Mohamed Temala. Non. Gwanna mede ay no la mede sem to akmala mede akala na la akoko bubu sise kaka bosse ko tungara kaka fotte man ko dona avion ko de blende ko détourner to di akaramo ko ka tien fotte man ko la bonne information comme nodo o ka do mu note o ka do abana Allah wallahi ngara mo loyede wallahi vocal toji sem to la aba ambe bola amina tourni sem to ngara ko masule an na me yalla à partir de Jumato. Oui, tiens. Voilà. Aywa sekutora ye vocal lame ko sadige quoi digo ka bi discours nga jande sadige vocal nyunu nga ja kuma kan nyunu ka ja ko ka jamana dew ko jamana ko de 20 millions de personnes de sekutora ko sata obe sa balota obe balo wa ni de nyota keta chie koy abanana kuma mo ben ne la an ya kele ke ni no fe abana de ka fo de ko an desera abata an o te kuma yo digo ko on a les moyens, on a la capacité, comme il faut seulement la volonté. Abana. La volonté c'est quoi? De se mettre d'accord, de se mettre debout contre ce régime là. Abana. Kouyan distrait, ministre de Danto, Bargana de Danto, que ces gens là ne peuvent pas venir nous dicter leurs lois dans notre propre pays. Digo la fondé ma fondé. Voilà. Amnuko, quand on boira bla, quand il y a su beke, ko boama name. Quand il est temps d'en di boama, quand il ne faut pas fragiliser bois. Ningara moloide. Digo horonya ira lode. Wallahi. Digo ya ira comment on doit faire la résistance. Abana de.
bamanan tɛ se k'a to ka tila ka nɛmu a banna dɛ ko vendredi ko yanni vendredi cɛ ko ni kow ma réglé ko ni enseignant ka problème ma ɲɛnabɔ ko ni problème ma réglé yanni juma nata cɛ dɛ maliyɛnw a y'aw pɛrɛ dɛ Diko mɔgɔw bɛɛ ka bɔ nin kɛra malo ye voilà donc Diko u kana tigi wele su fɛ ka taga i kunkolo salo i ka bɔ ni kuma wɛrɛ dɛ n'i ye kuma fila fɔ nin kɔfɛ dɔrɔn Diko o y'i ka bugu jeninen ye koyi Diko yɛrɛ ko maliyɛn yɛrɛ bɛɛ kɛra kuma fila ye o Diko i kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ an kana essence wɛrɛ d'i ma tiɲɛ na an b'i bonya awa ye nin kuma min fana fɔ vraiment on soutient ce que vous venez de dire mais i jija ka k'i kɔnɔ fana ko a ko armée reconstituée ami da maga yɔrɔ la ne yɛrɛ malo ara o ko ye mɔgɔ dɔw fara ils veulent nous distraire ko ka taa mɔgɔ dɔw bila kidali kɔnɔ ko armée reconstituée ko ni malo ara de ko ils veulent nous ridiculiser ils ont ridiculisé le Mali voilà Allah voilà ko ils ont ridiculisé le Mali yɛrɛ bɛ min an ka kala o kala an ka kala sa ala mi ko ils ont ridiculisé le Mali ko ye Mali ani kɛra maloya ye dɛ ko ye Mali do kaburu kɔnɔ k'a datugu da la ko ye Mali kɛ fɛn bɛɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko ye armée yɛrɛ ko den lankolon den marabali gulɔmina ni den fagone minnu bɛ a faransi n'a yɔrɔ la u ka cɛ lagalagatɔ daga daji bɔn bɛ kule la an ka armée donna Kidali faransi gulɔmina an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye bi k'a fɔ ko Diko yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko mun donna Kidali ko tɛ Mali armée ye dɛ basi il faut k'an ka yɔrɔnin jɛ de quoi yɔrɔ in kan ka jɛ de quoi ko mun donna Kidali ko Mali armée tɛ dɛ voilà Côté kuma Diko bɔra ka fɔ sa dɛ ko mɔgɔ dɔw fara ko ka taa ko yɔgɔrɔya anw de fɔlɔ bɔra ka nin kuma fɔ don min na Buwaga wulu n'a ka jakuma n'a ka den nankolo den marabali den nafantanw aw de bɔra armée donna dɛ aw bɛ paix contre la dɛ awa an ka karamɔgɔ Diko bɔra ka fɔ koyi laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko Segu tora ka Mali i bɛ k'a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ambassadeur o fɔlɔ ye a fɔ ko Faransi man ɲi a Mamadou Diko fana kelen filɛ k'a fɔ ko gouvernement ni Faransi mɔgɔ y'a essayer k'a bɛ gouvernement dɛmɛ nin sira kan u tɛ se ka dɛmɛ Ala t'a fɛ Ala tɛ i bɛ k'a fɛ a kira t'a fɛ u malola bi u malola sini u bɛ malola ko da fɛn na Ala tɛ fɛn mun fɛ ni gɛrɛ la Ala b'i malo de o Diko kana gɛrɛ i bɛ k'a tugu dɛ no Segu Tunkara k'a essayer ko a fɔ ko foyi tɛ nɔrɔ yɛrɛ la ko foyi tɛ nɔrɔ la ka nkalon tigɛ i ka peuple ye ko armée donna Kidali ka tila ka Diko ma bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la ko an ka jamana constitution Diko ma bɔ k'a fɔ sisan ko tiɲɛ t'a la k'an ka jamana constitution nin kɛra maloya ye koyi k'an k'o réviser cɛkɔrɔba san 70 ni kɔ e de bɛ ka nkalon tigɛ i ka peuple ye k'i ka peuple kunkolo salen k'o di wali jamana wɛrɛ kan ke Ala ka barika don e la Ala t'i fɛ a kira t'i fɛ awa ni continue ta wallahi billahi i bɛ malo wɛrɛ sɔrɔ minnu ni ci tɛ kelen Diko ma b'i kɔ i ka ambassadeur m'i janfa bɛɛ tɛ ka bɔ dɔn mɔgɔw bɛ ka muruti dɔn wala u b'i ɲimi don dɔ la u bɛ minɛ k'i ɲimi don dɔ la wallahi billahi i y'an tɔɲɛ bi i y'an tɔɲɛ sini i ye Mali kuma sulu i ye Keyitalaka bɛɛ kuma sulu wallahi billahi i ye bɛɛ kuma sulu ni dɛsɛ taga ka bɔ yen n'i bɛ jitoya de la n'i bɛ siramakɔrɔ nin kan i ka kasa kuru i ka taga an bɛ na ni hɔrɔn den dɔ ye an bɛ na ni yɛrɛwolo den dɔ ye an bɛ na ni cɛfarin den dɔ ye mun bɛ se ka tiɲɛ fɔ Faransi ɲɛna an ka armée ka don Kidali ka taa mascarade préparer ka taa denlankolon labɛn k'i supporter k'i sankɔrɔta nkalon kan an ka Diko bɔra ko nkalon de bɔ sisan nɔ fo tiɲɛ t'a la Salif Keita nin fɔ an ɲɛna dɛ ko k'e bɛ Mali fɛ k'e fa su don namasa Salif Keita ko Salif Keita ko ta n'i ye fu sigi jamana kunna jamana bɛ kɛ fu jamana de ko ka ɲi dɛ ko a ka fisa ko i gɛnɛ ko ta ayi u t'a gɛn u b'a ɲimi de u bɛ ɲimi de koyi walahi u bɛ ɲimi i y'a tɔɲɛ quoi jamana nkalon tigɛ an ka armée ka taga blindé carton san k'o di Mali sɔrɔsiw ma k'u faga Diko ma bɔ k'a fɔ sisan Diko ma fɔ sisan maliyɛnw bɛ nin nɛgɛ ko dialogue national inclusif kedi to i y'a tɔɲɛ wallahi billahi kedi to bateau kɔnɔ bateau min tɛna se nin ye u bɛɛ y'u fili fɛ ka bɔ bateau kɔnɔ denlankolon ka bɔ k'an fanaw ba ni cɛkɔrɔba min bɛ ka a ka jamana janfanti hali nin ye maloya ye dɛ u bɛɛ y'u fili ka bɔ bateau kɔnɔ dɛ bateau min na se bateau ma se a seyɔrɔ la u fili ka bɔ bateau kɔnɔ an dɔ nin ye maloya ye dialogue national ma kɛ foyi ye a kɛra poutre ye k'i ka jamana janfa Segu Tunkara n'i bɛ ka ten mɔgɔ ma deli ka nin kɛ an ka nin lamɛn an ka nin fana lamɛn foyi tɛ sɔrɔ Diko
ko mun bɛ kɛ ale la mun bɛ fɔ ale ma ale mɔgɔ t'o la dɛ parce que a b'a i bɛ ka dɔn a b'a dɔn n'a nin fɔ i bɛ ka bɛn dɛnɛnkolon de la bɔ kama ale kɔni bɛ bɔ awa mun bɛ kɛ o bɛ kɛ ne kuruta bɛ kɛ kuruta bɛ kɛ ne bɛ ka bɛ gɛn bɛ ka bɛ gɛn ne mun bɛ kɛ o bɛ kɛ cɛkɔrɔba in na quoi ne mɔgɔ min bɛ sa o bɛ sa ne mɔgɔ min bɛ balo o bɛ balo ni ne don ni ne cɛ i yɛrɛ président ye wa dogodo galon de bɛ e bɛ galon de fabriquer dogodo k'i ka peuple trop non a ko nous ne sommes pas un peuple résigné i tɛ miiri kaburu kɔnɔna na i t'i da k'i miiri k'i bɛ da e bɛ bila dingɛ de kɔnɔ bɛɛ b'i kɔ don i la i denw i muso mɔgɔ bɛɛ bɛ kasi mɛ si tɛ don i kaburu kɔnɔ ka t'i kɛrɛfɛ e t'i miiri o si la i bɛ k'i ka jamana ta k'a la a lakulu mɔgɔ bɛ ka faga don o don village bɛ ka ci san 3 san 4 sɛnɛ tɛ ka kɛ balo tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka murutu la i denw bɛ pan ka purutiw la u bɛ ka miliyariw dépenser miliyariw joli suyɛna miliyari ba yiri ka suyɛna foyi tɛ bɔ e cɛ i ye mali tɔn ye ala tɛ to yen koyi ala t'i fɛ dɛ ne ko ye mɔgɔ bɛ yen c'est-à-dire que n ko ne di ko a bɛ tiɲɛ fɔ ne di ko a bɛ tiɲɛ fɔ mali bɛɛ mɔgɔ t'a ɲɛ walahi ne di ko a bɛ tiɲɛ fɔ mali bɛɛ cɛ tɛ se ka lajɔ wala di ko an ye di ko dɔn ni tiɲɛ fɔ de Seku Tunkara an y'a dɔn ni kɛlɛ sugu de ye ni de ye kɛlɛ ye Seku Tunkara ne ye n ba ne sɔnna ni de ye hɔrɔnya ye Diko kana sigi kɔ dɛ walahi Diko n'u y'i nɛgɛ tuguni u b'i ka carrière tiɲɛ dɔw b'i fɛ hali bi ko Diko ko dialogue national walahi ala b'i fɛ hali bi ka taa don mɔgɔw kunna k'an bolo ni e bɛ ka y'i nɛgɛ nin kɔfɛ i ka taga langage changer tuguni Diko an b'a a vidéo ko kumakan ko la parole s'en va ko l'écriture reste o tun ye fɔlɔ de mais bi n'i ye mun fɔ walahi a fila de zie Diko taara siɲɛ fɔlɔ la an kɔni an ye tiɲɛ fɔ a ɲɛna dɛ an ye ala ta fɔ a ye parce que u bolo k'an bɛ Diko contre la o an tɛ contre ko Diko mɔgɔ tɛ se ka Diko kanu bi i y'an teri de koyi bi i y'a fa ye bi i y'an ka alimami ye aw an ka dugawu b'i ye koyi Seku Tunkara tɔni kan dɛ mɔgɔ tɛ se ka Diko kanu ka tɛmɛ anw kan o an bɛ Diko kɔ bila ko tɛ o mais n'an y'an ka karamɔgɔ ye n'an y'an ka ɲɛmɔgɔ ye u bɛ fɛ ka lanɔgɔ u bɛ fɛ ka Diko lanɔgɔ de koyi parce que cɛ o cɛ i gɛrɛ i bɛ ka la i bɛ lanɔgɔ a banna i bɛ ka ɛgɛra zoro a banna c'est tout i bɛ ka ɛgɛra zoro mɔgɔ i farala i bɛ ka bilayi malo b'a da fɛ ala tɛ i bɛ k'a fɛ sa n ko ala t'a fɛ janfantigi don ala i bɛ k'a ye ala yɛrɛ janfa il a même trahi Dieu n'i y'i ka jamana janfa i ye ala de janfa Diko y'a ye sisan de ka fɔ a b'a ta cogo min na n'a ma bɔ i bɛ ka mɔgɔ joli bila Jamusa Kamara a y'o gɛn ko dɔrɔn ko Faransi ambassadeur kana MNLA armée ka Mali sɔrɔsiw faga dɔrɔn a y'o kɛ o tuguni Soumaïla Cissé fana ma bɔ tuguni ka kuma armée reconstituée kan an k'o fana k'a la nin kɛra malo ye dɛ Mali kɔni kɛra cɛtiri bɔ dugu de sisan quoi c'est-à-dire armée ko kɔɲɔmuso o yɔrɔ k'a la ko kɔɲɔmuso ko armée taara Kidali ko armée taara Kidali armée min taara Kidali ko armée min taara Kidali n y'a tila saba ko a y'a tila saba kelen o ye armée fɔlɔ ye an ka armée yɛrɛ ko kelen ye armée fɔlɔ ni min y'an yɛrɛ ka armée ye filanan o ye rebelle ka mɔgɔw ye filanan o ye rebelle ka mɔgɔw ye sabanan o ye rebelle minnu farala armée kan sabanan o ye rebelle minnu farala armée kan donc a saba de taara ɲɔgɔn fɛ ko maa saba de farala ɲɔgɔn ka taa armée bɛ bɔ Gawo ka taa Kidali ko armée bɛ bɔ Gawo ka taa Kidali MINUSMA b'u encadré ko MINUSMA de b'u encadré français bɛ avion boli ka bɔ sanfɛ français bɛ avion boli k'u jɔ sanfɛ u lakana fo ka se Kidali u lakana fo k'u se Kidali o tɛ kɔɲɔmuso sɛnsɛn fo ka se ko kɔɲɔmuso ayiwa ko ye Mali kɔɲɔmuso sɛnsɛn n'o ye Mali armée reconstituée anw t'o dɔn koyi anw tɛ armée reconstituée dɔn a tɔ bɛ yen koyi a ye Seku Tunkara kuma bana sa kuma bana k'a ye kɔɲɔmuso sɛnsɛn kuma bɛ sa a tɔ kala sa a tɔ kala ban wala a tɔ kala o ye armée ka sera Kidali o y'a o sera o datugulen bɛ yen ko depuis u sera u datugulen bɛ yen et puis on trompe tɛ yan ko an bɛ ka ɲɔgɔn hakili suɲɛ dabrini.com ala tiɲɛna ko ala cɛncɛn yɛrɛ la se ka mɔgɔw nɛgɛ minnu t'a faamu mais ko a bɛ se ka maaw nɛgɛ maa minnu t'a faamu kaba taara o ye mun kɛ ko depuis taara a ye mun de mɛn n'u ye o fɛnba kɛ kunu wa kuna sini ko kunu ani kuna sini armée ko kulu bɛ taa n'u ka mɔgɔ dɔw ye Kidali ko armée ko k'u taara u ka mɔgɔ dɔ ye Kidali Kidalikaw minnu bɛ yen ko armée tɛ se ko ka avion kana se ko Gawo ka minnu bɛ k'u ka kɛnɛ ka kuma ɲaga i posé dɔɔni i sɛgɛnna sema minnu bɛ Kidali mara minnu bɛ Kidali mara ko avion tɛ se ko avion tɛ se armée ka avion kana se Kidali ko avion armée ka avion kana se Kidali a kɛ kuna sini tɛ a kɛra kunu dɔrɔn ko a kɛra kunu dɔrɔn maliyɛnw an yɛrɛ nin mɛn sa dɛ ko kuna sini an kɔrɔ ko Mali armée ko k'u bɛ taa ni avion ye Kidali ka taa Mali armée reconstituée ka t'o ravitailler ko Kidali Sema ko ka tɛ taa Sema ko tɛ taa pourtant ni cɛkɔrɔba ye Denangolo bon kɛmɛ ka journaliste minnu sara Denangolo bɔra yan nɔ k'a fɔ ko Sema mɔgɔw ko bɛɛ bɛ se ka taa Kidali ko Sema mɔgɔw sɔnna k'u tɛ dɔrɔn nɔfɛ koyi ko ka Mali kɛ e bɛ ɲinɛ yɔrɔ kelen kɔ sa yɛrɛwoloden o tɛ sɔn a fa ka bugu ka jeni ala ye baara dɔ Mali la koyi
Mali tɛ se ka ci ala ye barika don Mali tɛ se ka Soumaïla Cissé bɔra ka fɔ dɛ le chef de file de l'opposition ko armée mun bilara ka taa Kidal a denangolo minnu bɛ yen nɔ den nafantan kumasuludenw faso kumasuludenw aw de bɛ wuli k'aw disi gosi k'an ka armée donna Kidal aw tɛ malo aw kan k'aw yɛrɛ de faga bi wallahi aw kan ka kaburu sen k'aw yɛrɛ faga de bi jamana armée Mali mɔgɔba bɛ kuma na ko n tɛ armée ko armée nationale ni cɛkɔrɔba o bɛ tɔgɔ bɛ yɛlɛma ka na ko armée reconstituée non i bɛ aw bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ o la e nin ye kumasulu ye e nin ye kumasulu ye nin kɛra malo ye dɛ a filɛ faso denangolon de filɛ ko aw bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ dɛ ko jaloko Mamadou Diko ko a maɲi Mamadou Diko de fɔlɔ fɔ n'o y'an ka imami ye a ko k'an ye Diko jugu ye Diko ye ko an ka kuma ye tiɲɛ ye bi a fɔ dɛ e cɛ yɛrɛwoloden ko a bɛ ka yɛrɛwoloden de kama wallahi ko ni ma tiɲɛ fiyɛ na k'i jugu sara ka a ye Diko sauvé de an ye Diko wallahi an ye Diko sauvé de wallahi an tɛ Diko contre la a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ an t'a contre la an y'a sauvé de anw de bɔra bi n'an bɛ Diko contre la munna an y'a ka ɲumanya fɔ bi munna an y'a ka ɲumanya fɔ bi a ye mɔgɔ min fɛ o ye juguba kɛ o de b'a dɔn Diko yɛrɛ y'a dɔn k'a tun bɛ sira ma ko sira in ma ɲi ko bon a direction jɛngɛnen don direction tɛ se ka tile Diko ko kangari bɛ da mɔgɔ min ye ko mɔgɔ min b'a mɛn de k'ale kangari da ka kangari da ko bannen don a bɛ tɛmɛ o kan wa ko ni ko muso ma ko kana den wolo i bɛ ka ten ala tɛ i bɛ ka fɛ dɛ ko ni ko muso ma ko kana den belebeleba wolo ko dɔ taara sama wolo a filɛ sa o bɛ lakale wa a filɛ sa dɛ ayiwa Diko kun taara ka taa lajɛ k'a ye ale kun hakili la ko a bɛna u ye mun fɔ o bɛna respecter de i bɛ ka tɛ layiru timɛ koyi a filɛ dɛ i bɛ ka dara kan tɛ seli ni tugura i bɛ ka fɔ ala b'i malo de parce que ala de t'a fɛ a y'a faso janfa a sigira a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ ka maliyɛnw tromper de e de bɛ k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw tɛ taa Kidali non Soumaïla ma fɔ sisan Soumaïla ma bɛɛ fɔ sisan nɔ ni mɔgɔ dɛsɛra Soumaïla y'a bɛɛ fɔ sisan ala yɛrɛ tun t'o kalama ni Soumaïla ka kuma tɛ aw tun b'o fana dogo an na tuguni ni mɔgɔ dɛsɛra ni solution t'a bolo a bɛ mun kɛ a bɛ nɛgɛ o a bɛ to ka ni solution dɔw de ka to ka se ka woro da to ka woro da yɛlɛ o don a fɔ ma ko mauvais gouvernance in tɔgɔ ye tugu bari sa n'a ye ala y'a maloya bɛɛ fana n'a ye sa ala y'a maloya bɛɛ la n'a ye sa ka fɔ ko Diko ninnu bɛ fɛ ka wuli a kama dɔrɔn a b'olu wele ka na ko ko sɔrɔ aw ta ma a ye mun fɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo olu b'u calmer a banna a bɛ tila ka tuguni ka ko wɛrɛ kɛ tuguni kɔfɛ mais n'a bɛ ten de c'est à dire que cɛkɔrɔba in tɛ ala fɛ de a tɛ ala fɛ a maɲi cɛkɔrɔba in maɲi a maɲi a tɛ Mali fɛ a bɛɛ ni ala cɛ i bɛ ka tɛ Mali fɛ wallahi a t'a fɛ a tɛ Mali fɛ a tɛ ala fɛ a t'a kira fɛ solution fana tɛ a ɲɔgɔn politique mɔgɔ tɛ dɛ a ŋaniya de maɲi a kɛra de maɲi a tɛ Mali fɛ c'est à dire tu peux pas être méchant jusqu'à ce point quoi i ka jamana kɔnɔdenw ayiwa Diko minnu ko kana Mali fragiliser minnu ko tɛ coup d'état fɛ minnu ko tɛ insurrection populaire fɛ minnu ko mɔgɔw kana bɔ ko ka jamana sauver ayiwa Diko wulila dɛ a Diko kɛ ni wulila vendredi Diko dɛ ala kama kana sigi kɔ dɛ Diko ko ni i bɛ ka y'i nɛgɛn i ka sigi kɔ Diko o y'i ka buru sisilen Diko ko 20 millions de Maliens ko minnu bɛ sa k'olu ka sa dɛ minnu ko k'an tɛ fɔ ka jeli ka bɔ minnu ka tɛ violence fɛ ayiwa a y'o pɛrɛn dɛ a y'o pɛrɛn sa dɛ Diko wulila dɛ Diko kɛ ni wulila Diko ka avion wulila a bɛ 600 km à l'heure de la donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka Diko to nin sira in kan Diko n'i tora nin sira in kan ala b'i bonya ala b'i sankɔrɔta ala bɛ barika don i la wallahi a bɛ kɛ an yɛrɛ bi an b'i protéger vendredi don ko bɛɛ k'i préparer dɛ voilà ko mun bɛ sa o bɛ sa voilà minnu bɛ balo olu bɛ balo ne m'a fɔ Diko de y'a fɔ Diko de kɛ n'a fɔ n'a ko k'a tɛ coup d'état fɛ k'aw tɛ fɛ i bɛ ka bɔ yen nɔ voilà ko insurrection populaire de voilà k'aw bɛna ko n ka bɔ bolo minɛ ko bɔn mobili ko bɛna taa n'a ye jahanama kɔnɔ a y'aw préparer dɛ ala y'an ka tiɲɛ bange bi merci le bon Dieu voilà assalamu alaikum ok an ka bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma e ni vilain jara bi voilà n bɛ fɛ ka kuma laban min fɔ an tɛ kuma fɔlɔ ye dɛ an b'o yɔrɔ fɔ ayi an ye Diko yɛrɛ dressé de wallahi an y'a critiquer de walasa a ka yɛlɛma Diko y'an jaabi Diko y'an jaabi a y'an ka tiɲɛ sigi an ma hɔrɔnya yɛrɛ la Diko ye a to anw de ta la hɔrɔnya la ala yɛrɛ ko ni mɔgɔ sigira kɔ i k'i bolo fila jatigiya awa Diko i bolo fila b'an bolo bi ni ala sɔnna ma kana sigi a ɲɔgɔn wɛrɛ kan to i bɛ nin sira min kan an bɛ dɔɔnin de i bɛ ka an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka tugu i bɛ ka fɔ dɛ an ka i bɛ ka fɛ dɛ an ka i bɛ ka bolo minɛ o an kana i bɛ ka bolo minɛ nin bɛɛ kalo kan i bɛ ka dɛ wala i bɛ ka se ka tɛmɛ basa bɛ dɛmɛ mɛ tulu tɛ tɛmɛ dɛ n'i ye tulu la yɛlɛ ko kɔnɔ dɔrɔn n'i bɛ kɔlɔsi dɔrɔn a ka ɲi sa Diko k'ale yɛrɛ den b'u se ko tiɲɛna ko jamana don wala ko b'u dɛsɛra salamu alaikum